أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Groupe santé Wen Barka, groupe santé par les plantes, groupe santé femme halal, groupe santé asthmatique au Beladjenoula. Baladiri alaka batumne alaka shidama ala kinadama alaka sonya latigani anga nyini fe son hire malaka ke halalai alaka barka do anga sorola alaka shidama ka barka do shila alaka anga la nyinu kai solli ala nabi. Alhamdulillah wala nyen wati soro nyan dun kan groupe sans fait ni wati la wala nya yira la kunu chugumna ko programme ko groupe sans fait nan ko groupe programme di awma ko samedi dimanche lon kele walma lon fula kono wala kunu ani tableau bla amat la kabo wala inshallah ala bi noya amna bo di fayda yi ko di awma bi ka fayda na boli togo na fadeka togo na fami bala bi ka fayda abul uka salli ala nabi. Alhamdulillah rabbil alamin. Groupe santé Wen Barka, groupe santé par les plantes, femme halal asthmatique bala ila nyantuma. Alhamdulillah wala bi ka fayda amna bla tokoka togo na soro fo jogo nyana an bɛɛ b'a dɔn tɔgɔ kelen de b'a la Burkina kɔnɔ, Mali kɔnɔ, Côte d'Ivoire kɔnɔ, la Guinée. A tɔgɔ de ko tɔgɔ. O la tɔgɔ yiri nafama don. O la siga t'a la k'a fɔ ko farafinna bɛ tɔgɔ kalama a mɛn na. Cɛw b'a kalama a mɛn na, musow b'a kalama a mɛn na. O la tɔgɔ jɔyɔrɔba de b'a la an ka sigida la. Siga t'a la k'a fɔ ko tɔgɔ yiri kabi waati jan médecine kɔnɔ tɔgɔ bɛ labara. O la tuma dɔ kuma ma s'a ma walima ni kuma sera ma hakili bɛ ɲinɛ a kɔ. O la tɔgɔ dan tɛ k'a fɔ ka tɔgɔ sin dɔrɔn ka a ji bɔ ka min ko an ye tɔgɔ ji min k'a ka di a tɛmɛna ten. Ayi, tɔgɔ nafa ka bon bɛɛ lajɛlen ma. O la i k'a dɔn ko tɔgɔ yɛrɛ ka ɲi adamaden ka kɛnɛya ma fɔlɔ. Adamaden ka farikolo kɛnɛya tɔgɔ ka ɲi o ma. Tɔgɔ ka ɲi adamaden joli sɔrɔsiw ma. A bɛ joli sɔrɔsiw kɛnɛya kosɛbɛ. Tɔgɔ ka ɲi adamaden yɛrɛ farisogo fana ma. Farikolo a bɛ farikolo nugu, a bɛ barika don farikolo la, a bɛ farikolo kisi lufu ma, a bɛ farikolo yɛrɛ fana kisi kɔrɔ joona ma. Tɔgɔ ye yiriba ye. Tɔgɔ bɛ bana caman de furakɛ. Kɛnɛ kan ta komi a dogolen. O la tɔgɔ vitamine camanba de b'a la. A vitamine a fanga ka bon kosɛbɛ. Ni adamaden y'a vitamine sɔrɔ i b'i nafa a la. Sabu a vitamine jɔyɔrɔba de b'a la. A waati dɔ bɛ yen hali n'i ma nɔnɔ sɔrɔ n'i ye tɔgɔ ji sɔrɔ ka min a bɛ nɔnɔ pilasi ta a vitamine jɔyɔrɔ kama. Sabu vitamine A sɔrɔ a kɔnɔ, i bɛ B sɔrɔ a kɔnɔ, i bɛ C sɔrɔ a kɔnɔ, vitamine E i b'o sɔrɔ a kɔnɔ, phosphore yɛrɛ bɛ sɔrɔ a kɔnɔ, magnésium o bɛ sɔrɔ a kɔnɔ, fer bɛ sɔrɔ a la. O la etc. vitamine caman de b'a kɔnɔ. O la tɔgɔ yiri nafamaba. Alhamdulillah rabbil alamin. O la an y'a kanu an ka tɔgɔ nafa di ma. An bɛna tɔgɔ nafa di ma sigida damadama na. Tɔgɔ nafa tɛ se ka fɔ sigida kelen na. Sabu an yɛrɛ bɛ waati min kɔnɔ sisan min ye filancɛ kalo ye. O la sunkalo ye kɔ don. An bɛ ka seliba kunbɛn. Nin waati kɔnɔ furu ka ca. O la nafa yɛrɛ bɛ sɔrɔ tɔgɔ na an ka sigida la.
an ka furu kɔnɔ, an ka sigida la, nafa cɔgɔn jɔyɔrɔ b'a la. Alhamdulillah, cɔgɔn nafa fɔlɔ, cɔgɔn bɛ mana di cɛ ma, a bɛ mana di muso ma. N'an y'o fɔ, hakili k'o faamu. Cɔgɔn a bɛ mana di cɛ ma, a bɛ mana di muso ma. O ye cɔgɔn ka nafa fɔlɔ ye. Cɔgɔn ni kisɛ tɛ cɛ mana na, cɔgɔn bɛ jɔyɔrɔba ta o la. Ni kisɛ tɛ muso mana na, cɔgɔn a bɛ baaraba k'o la. Cɔgɔn ka cɔgɔn utiliser, a bɛ farikolo kisi ka bɔ nɛnɛmisɛnninw ma. Ka cɔgɔn utiliser, a bɛ sɔgɔsɔgɔ nɔgɔya. Ka cɔgɔn utiliser, a bɛ cɛw ka bana dɔ furakɛ min ye prostate ye. Cɔgɔn a nafaba b'a la cɛlakaw fɛ, nafaba de b'a la musolakaw fɛ, nafaba de b'a la denmisɛnninw fɛ comme vitamine. O la cɔgɔn ni muso b'a utiliser ka caya, a b'a sinji caya. O ye muso ka fan ye. Cɔgɔn ni denmisɛnninw b'a utiliser ka caya, a bɛ farisogo d'u ma, a b'o kolo kɛnɛya, a b'o galabu kɛnɛya. Cɔgɔn ni cɛw de b'a furakɛ, ni cɛw de b'a utiliser, a ka ɲi cɛ ka kɛnɛya ma. A ka ɲi cɛ ka kɛnɛya ma. Dɛsɛ caman bɛ cɛ sɔrɔ, a b'o caman nɔgɔya. Donc cɔgɔn ye yiri ye, a bɛ kundimi furakɛ. Cɔgɔn ye yiri ye, a bɛ ɲɛgɛnɛbara ko, cɛ la comme muso la. Cɔgɔn ye yiri ye, a bɛ farikolo bana furakɛ. Sabu i k'a dɔn ko cɔgɔn nafa b'a la farikolo bana fan fɛ. O la farikolo bɛ élément dɔ perdu. Donc cɔgɔn bɛ kɛ sababu ye o segin farikolo ma. O de bɛ kɛ sababu ye farikolo tɛ tiɲɛ, farikolo bɛ kisi ka bɔ bana caman caman ma. Donc cɔgɔn a ka ɲi kunkolo sɛmɛ ma, a ka ɲi kunsɛmɛ ma kosɛbɛ. A bɛ kunsɛmɛ, a b'a baara, a b'a bila physique normal la. O la a bɛ kunsɛmɛ dɛmɛ a ka baara la, a ka réflexe la. Maa minnu yɛrɛ bɛ kunkolo baara kɛ ka caya, olu yɛrɛ kan ka cɔgɔn dun ka caya. Sabu a bɛ kunkolo yɛrɛ dɛmɛ de. Donc cɔgɔn a ka ɲi kun ma kosɛbɛ. Donc cɔgɔn ka ɲi fasalabanaw ma, sabu c'est un remontant. Donc o la cɔgɔn ka ɲi fasalabana ma, a ka ɲi farisogo ma. Donc cɔgɔn yɛrɛ bɛ kɛ sababu ye ka mɔgɔ hakili kɛnɛya. Cɔgɔn kɛ sababu ye ka fangaba di hakili ma. Cɔgɔn a bɛ kɛ sababu ye i kisi ka bɔ ɲina caman ma. Ani maa minnu ye baara kɛ birobaw kɔnɔ, u nana sigi miirɔw ka ca. Donc souvent dɔw bɛ se ka crise dɔ piquer comme l'Alzheimer. O la n'i bɛ cɔgɔn utiliser ka b'i ka fonction na, n'i nana fonction bila, i b'a ye tuma caman i hakili sigilen don, i tɛ maa ye min wisiwasinen don, i tɛ maa ye maa in bɛ ɲina. Sabu cɔgɔn bɛ fan fila kɛ, a bɛ fan fila kɛ, a bɛ wisiwaso fila kɛ. O la donc ka kɔn ka cɔgɔn utiliser waati jan na, donc a ka ca Ala fɛ n'Ala ye si d'i ma, i tɛ kunkolo bana sɔrɔ, siga foyi t'o la. Donc cɔgɔn a bɛ dusukun kɛnɛya, a bɛ fanga di dusukun ma, a bɛ dusukun kisi ka bɔ banamisɛn camanba de ma. Donc o la dusukun bɛ problème caman sɔrɔ. O la n'i bɛ cɔgɔn utiliser, a b'i kisi ka bɔ o ma.
musow ka kalo labɔ cɔgɔn a nafa fana b'o la sabu dɔw ka kalo labɔ tuma dɔ tɔɔrɔ dɔ b'o sɔrɔ o la n'i bɛ cɔgɔn yɛrɛ utiliser a b'i kisi nin bɛɛ ma donc cɔgɔn jatigɛ a b'o nɔgɔya ni maa min ka sunɔgɔ ka dɔgɔ a b'o nɔgɔya a bɛ mɔgɔ hakili kɛnɛya donc a bɛ fanga di hakili ma donc cɔgɔn a bɛ mɔgɔ kisi ka bɔ saliya ma bi maana a bɛ galapu kɛnɛya awɔ a bɛ galapu kɛnɛya awɔ cɔgɔn yɛrɛ fana a ka ɲi joli ma sabu a bɛ joli yɛrɛ kɛnɛya a bɛ joli dɛmɛ a ka baaraw la a bɛ joli dɛmɛ tuma jan na hata hali kansɛri tɛ ka segin joli la donc n'i bɛ cɔgɔn utiliser ka caya a ka ɲi nuguden ma mɔgɔ min kolopati b'a la n'i bɛ cɔgɔn utiliser a ka ɲi ma o la tuma caman na ni kolopati ye fanga sɔrɔ tuma dɔ a bɛ se ka kansɛri installer o la n'i bɛ cɔgɔn utiliser kansɛri min bɛ essayer ka installer fari la cɔgɔn b'ale naturaliser ka bɔ yen donc cɔgɔn ka ɲi biyɛn ma a bɛ biyɛn ka baara nɔgɔya a bɛ fanga di biyɛn ma donc cɔgɔn a bɛ biyɛn kɛnɛya donc an bɛ se k'a f'i ye ko hali biyɛn yɛrɛ teri don o la cɔgɔn a ka ɲi muso fana wolonugu ma a bɛ baaraba de kɛ muso wolonugu la ni wolonugu problème bɛ muso o muso la n'i bɛ cɔgɔn utiliser a bɛ caman bɔ a la donc cɔgɔn yiri ye tacogo de b'a la ta waati fana de b'a la kɛcogo de b'a la o la cɔgɔn jalan bɛ utiliser cɔgɔn kɛnɛ bɛ utiliser ka cɔgɔn yiran ni ko k'a yiran pɔli jalan kɔnɔ ko i b'a sisi a ma sisi a kɛnɛ fana tɛ bi maana k'a kɛ komi marabatigɛ donc cɔgɔn bɛ kɛ mugu ye a bɛ kɛ pati ye ninnu bɛɛ n'a sigida o la ninnu kelen fana bɛɛ n'a nafa o la an bɛna fayida d'i ma dɔrɔn bi cɔgɔn nafa min b'a la ni balo tɛ mɔgɔ min ka denkisɛ la o ye kuma fɔlɔ ye nafa filanan i bɛ cɔgɔn utiliser cogo di ka farisogo sɔrɔ nafa sabanan ka cɔgɔn yɛrɛ min waati bɛɛ la nafa jumɛn de b'a la donc n'i y'o nafa dɔn est-ce que i fana tɛna kɛ mɔgɔ ye min bɛ cɔgɔn utiliser waati bɛɛ o la programme bɛna boli nin de kɔnɔ wala ni tun ye kuma ɲɛbila ye k'a di aw ma mɛ ka nata la cɔgɔn kan ka ta waati min na a kan ka utiliser cogo min na an b'o d'i ma vocal nata la i balimakɛ man kan don Dr Jibo Burkina Faso nin mɛn kan kɔfɛ a bɛ sɔrɔ 78 00 26 40 sɔli yɛrɛ nabi alhamdulilahi rabbil alamin o la i k'a dɔn k'a fɔ ko cɔgɔn a bɛ muso sinji caya an b'a fayida d'i ma fɔlɔ parce que cɔgɔn ni y'an siɲɛ fɔlɔ ka kuma kan donc an bɛna fayida d'i ma fɔlɔ n'an banna a kan ka utiliser cogo min na an n'o bɛɛ lajɛlen f'i ye o la cɔgɔn bɛ muso sinji caya muso jigibatɔ kɔni cɔgɔn ka ɲi a ma kosɛbɛ cɔgɔn a bɛ farisogo kɛnɛya cɔgɔn a bɛ joli ko a bɛ joli mikɔrɔbu ko a bɛ pɔsɔn ko ka bɔ joli la donc n'i bɛ cɔgɔn utiliser a bɛ biyɛn kɛnɛya a bɛ ɲakili kɛnɛya a bɛ ɲa ka yeli a bɛ fangaba d'o ma cɔgɔn faden banbaliw faden misɛnmisɛnninw a b'o camanba de nɔgɔya donc cɔgɔn a bɛ joli yɛrɛ ko propre maa minnu bɛ sigarɛti min n'a y'a sɔrɔ o joli nɔgɔyara n'i bɛ cɔgɔn utiliser a b'o ko
awa gazi min mɔgɔ min kɔnɔ fana n'i bɛ cɔgɔn utiliser a bɛ gazi jugu bɔ mɔgɔ kɔnɔ. O la cɛyako dɛsɛ bɛ maa minnu na, jiko dɛsɛ n'an ko an b'a fɔ ko mana, ni mana tɛ maa min fari la a bɛ mana di. O la cɔgɔn yiri barikamanba. O la cɔgɔn a bɛ kɛ sababu ye ka fogofogobana ka mɔgɔ kisi ka bɔ ma, a bɛ fanga di fogofogo ma, sabu a bɛ lafiɲɛ, a bɛ fiɲɛ bɔ yɔrɔ a b'o nɔgɔya kosɛbɛ kosɛbɛ, a bɛ fanga di lafiɲɛ ma. O la cɔgɔn a ka ɲi nuguden ma, a bɛ fanga di nuguden ma, banakisɛ se ka sigiyɔrɔ sɔrɔ. O la cɔgɔn a b'a adamaden dɛmɛ mara kana don i hakili la, a b'a adamaden dɛmɛ wisiwaso kana don i hakili la, a b'a adamaden dɛmɛ i kana kɛ maa ye i bɛ ko kɛ fila fila i bɛ ɲɛna ɲɛna. O la o kɔrɔ tɛ dɔwɛrɛ ye a bɛ kunsɛmɛ, a b'a kɛnɛya, a bɛ fanga d'a ma. Alhamdulilahi rabbil alamin. O la ninnu barokan bɛɛ lajɛlen kɔfɛ an ye cɔgɔn nafa f'i ye ka ban. An y'a yira k'a fɔ cɔgɔn nafaba de b'a la. O la cɔgɔn de kan ka utiliser cogo di? O la n ko i ma n ko cɔgɔn yiri nafamanba ye. Donc a kan ka utiliser ɲɛ jumɛn kan sisan? O la cɔgɔn yɛrɛ fɔlɔ kɛnɛ b'a la, jani b'a la. Donc o la baro bɛ boli min kan bi o de ye cɔgɔn jalan ye. O la cɔgɔn jalan nafa de f'u ye. Donc nafa min bɛ cɔgɔn jalan na o de bɛ a kɛnɛ na. O la n'i bɛna cɔgɔn yɛrɛ ji bɔ, bɛɛ lajɛlen kɔni b'o dɔn ka ban. I bɛ cɔgɔn ko k'a jɛya, i b'a ɲigin ka sɔrɔ k'a sin. O la mais cɔgɔn yɛrɛ hakɛ bɛ kɛ cogo di sisan? Kuma yɛrɛ bɛna boli o de kan. O la an ka laɲini ye jumɛn ye? A ye kɛ recette maison ye, bi maana i b'a kɛ k'a bɛrɛ bɛn i yɛrɛ kelen ma. Feerekɛlaw b'a kɛ cogo min na an tɛna f'i y'o sira kan, parce que olu b'a kɛ ka caya de feere kama, ka ji caya la, tuma dɔ a nafa bɛ dɔgɔya. Donc o la ka cɔgɔn yɛrɛ baara k'a nafa sɔrɔ, o la a ye kɛ machine b'ale yɛrɛ fɛ so kɔnɔ, parce que an ka ninnu recette ninnu c'est les recettes maison. A ye kɛ machine b'i fɛ so kɔnɔ, que ça soit cɔgɔn jalan walima cɔgɔn kɛnɛ, a bɛ baara kɛ. Alhamdulillah. O la i ka cɔgɔn ko k'a jɛ, k'a bɛrɛmisɛnnin bɛɛ bɔ. O la i ka cɔgɔn yɛrɛ bɔ dɔrɔn k'a ɲigin ji la tile 2 comme tile 3 ka se ka ɲigin ɲɛnama, min ye cɔgɔn jalan ye. O kɔfɛ i b'a bɔ sisan ka kɛ machine kɔnɔ, min ye machine bɛ sini kɛ comme n ka baro tɛmɛna kan waati jan o fɛ. Sisan i bɛ sɔrɔ ka ji dɔɔni k'a la. N'i ye ji dɔɔni k'a la, ni tamaro b'i fɛ, tamaro 7 i b'o de k'a la, mais i bɛ tamaro fana ɲigin comme tamaro ɲigin tɛ sɔrɔ an fɛ yan, a jalan de bɛ yen. I bɛ tamaro ɲigin comme heure 2 ɲɔgɔn. O kɔfɛ i b'a ta ka wɔrɔ k'a kisɛni bɔ a la. I b'o de 7 k'a la. Tiga, an bɛ tiga min wɔrɔ ka ɲimi, i b'o fana o kɛnɛ, n'o kɛnɛ sɔrɔla comme an bɛ samiyɛda de la, ni samiyɛda tɛ hali ni tigɛ jalan don basi t'a la, hali n'ale ɲigin heure 1 o fana bɛ se ka ɲigin ni tamaro ɲɔgɔn fɛ heure 1 heure 2. I bɛ sɔrɔ k'o bɔ sisan k'o kɛ machine kɔnɔ ka fara cɔgɔn kan. Yiri dɔ bɛ yen a tɔgɔ de ko amande, a bɛ sɔrɔ supermarché la. N'i y'o sɔrɔ, n'i m'a sɔrɔ basi kɔni t'a la. Alhamdulillah. Donc o la o fana dɔɔni bɛ k'a la. I bɛ sɔrɔ sisan ka brancher machine na k'a sin. Comme ji kɛra a la ka ban, alhamdulillah, i b'o de sɛnsɛn, o ye cɔgɔn ji ye. O la cɔgɔn ji nin y'a bɔcogo fɔlɔ ye. O la o nafa ye jumɛn ye? Farisogo tɛ maa minnu na, vitamine tɛ maa minnu na,
denmisɛn ko mɔgɔkɔrɔba a bɛɛ b'a sɔrɔ faraso tɛ maa min na a bɛ faraso d'i ma o la tuma dɔ an bɛ se k'a fɔ ko a nafa bɛ muso kan ka tɛmɛ cɛw kan sabu a bɛ yaro n'an ko yayoruba a b'o nɔgɔya musolakaw fɛ ka caya o la cɛlakaw fɛ a bɛ mana di cɛw ma o la nin ye cɔgɔn ji bɔcogo fɔlɔ ye alhamdulilahi rabbil alamin ka cɔgɔn utiliser a vitamine kama ka cɔgɔn utiliser a nafa kama ka cɔgɔn utiliser k'a fɔ ko nafa b'a la farikolo la ka cɔgɔn ji utiliser k'a fɔ ko nafa b'a la kɛnɛya la o la tout simplement i bɛ cɔgɔn jalan ko k'a jɛ i bɛ se k'a ɲigin ji kɔnɔ tile 2 walima tile 3 o kɔfɛ i b'a kɛ machine kɔnɔ n'i y'a kɛ machine kɔnɔ i b'a sin direct n'i y'a sin direct donc a kɛra cɔgɔn ji ye i b'a sɛnsɛn passoire fɛ o ji n'i b'a minɛ dɛ i b'o de utiliser i bɛ se ka li k'a la ka min voilà i bɛ se ka li kuru 2 k'a la k'a k'a sukaro ye ka min directement sabu n'a ye heure 1 sɔrɔ a bɛ tiɲɛ o la i b'a ta rapidement matin comme le soir o la i bɛ cɔgɔn vitamine sɔrɔ i bɛ cɔgɔn nafaw sɔrɔ i bɛ cɔgɔn fayida sɔrɔ o la cɔgɔn nafaba de b'a la an ka sigida la o la an k'i ma ko cɔgɔn denkisɛ problème bɛ maa minnu na maa min bɛ traitement na dɔgɔtɔrɔso la maa min bɛ traitement na yiribɔlaw bolo maa min bɛ traitement la k'a fɔ i ye radio kɛ denkisɛ ti i ka mana na min ye manu ye a kɛ to bɔ kuma kan o la cɔgɔn jɔyɔrɔba b'o la a bɛ dɔ fara o kan ni ala ka jɛn ye o la o traitement o bɛ kalo 6 sɔrɔ o bɛ san 1 sɔrɔ o la i b'o utiliser cogo di sabu cɔgɔn tacogo caman de b'a la cɔgɔn bɛ ɲagami a bɛ yɛlɛma yɛlɛma ni yiri caman ye k'i nafa la o de ka teli denkisɛ fan fɛ a kelen na a ka suma o la cɔgɔn yɛrɛ fɔlɔ cɔgɔn kɛnɛ bɛ dun ka nafa sɔrɔ cɔgɔn kɛnɛ komi a jalan a bɛ ɲimi ka nafa sɔrɔ ni ɲinko t'i la ka cɔgɔn yɛrɛ ji bɔ ka min o de nafa fana ka bon kosɛbɛ sabu o bɛ adamaden yɛrɛ farisogo o b'a nafa a vitamine fan fɛ o b'a nafa kɛnɛya la siganan t'o la o la cɔgɔn ji nafa b'o la donc cɔgɔn a mugu bɛ bɔ ka utiliser a bɛ kɛ o b'a kɛ pati ye a bɛ don biscuit la a bɛ don buru la o la cɔgɔn mugu nafaba b'o la o la cɔgɔn yɛrɛ k'o yiran ka kɛ pɔli kɔnɔ pɔli jalan kɔnɔ ka sisi dɔɔni ko marabatigɛ k'o susu k'o kɛ mugu ye tuma caman na o bɛ tulu di o tulu nafa b'o la o la o min yɛrɛ susu la cɔgɔn jalan min yiranna ka susu o nafa o ye don dɔ sigida ye mais tout simplement ka yira aw la k'a fɔ ko cɔgɔn dara dun dɔrɔn tɛ k'a ji min dɔrɔn tɛ donc cɔgɔn mugu a bɛ kɛ biscuit ye cɔgɔn mugu a bɛ don buru la cɔgɔn mugu bɛ kɛ patu ye a bɛ kɛ fɛn caman ye o la ninnu ye recette ye aw jija k'a kɔrɔbɔ o la n'i ye cɔgɔn mugu bɔ cɔgɔn mugu kan ka bɔ cogo di min ka ɲi cɔgɔn mugu la i bɛ cɔgɔn mayiran fɔlɔ n'i y'a yiran ka bɔ pɔli kɔnɔ n'a sumana kɔfɛ i b'a susu susutɔla i bɛ se ka kɔgɔni fitinin k'a la i bɛ nana ye a bɛ nɔɔni ka kɛ komi pati n'i y'a susu ka janfa a bɛ kɛ pati ye n'i ma susu ka janfa a bɛ kɛ mugu gansan ye mɛ waati waati n'i bɛ ka susu i bɛna ye tulu b'a la o la cɔgɔn nafa jumɛn de b'a la denkisɛ fan fɛ a bɛ utiliser cogo di a bɛ tacogo 2 la a tacogo fɔlɔ n'i ye cɔgɔn ji n y'o bɔcogo f'i ye ka ban o la n'i ye cɔgɔn ji bɔ ka ban
i bɛ jija sisan tɔgɔn ji verre kelen ɲamaku ji verre demi i b'o de fara kan i b'a ta sɔgɔma dabɔ la i b'a ta su fɛ surafana dun kɔfɛ i b'o kɛ ka se kalo 6 san 1 o ye tɔgɔ kan traitement ye denkisɛ fan fɛ tɔgɔn tacogo 2nan denkisɛ la o la ka tɔgɔn yɛrɛ ji bɔ ka tɔgɔn gansan k'o ji bɔ verre kelen ka ɲamaku ji bɔ verre kelen ka li mélange o la k'o ta sɔgɔmada dabɔ k'o ta wulada dabɔ ka ta kalo 6 ka ta san 1 o ye tɔgɔn nafa ye denkisɛ la o la tɔgɔn ni ye sigida fɔlɔ ye an ye baro bila o la tɔgɔn na o la nafa wɛrɛw bɛ yen min ni tɛ si kelen an bɛ na ni baro tɔ ye kɔfɛ o la komi a kɛra faama ye a ye waatinin sɔrɔ an bɛna ka baro kɛ n'aw ye o la aw ka dɔn k'a fɔ ko tɔgɔn jɔyɔrɔ b'a la ka kɛnɛya la o la tɔgɔn nafa b'a la cɛlakaw fɛ nafa b'a la musolakaw fɛ nafa b'a la denmisɛnninlakaw fɛ o la tɔgɔn bɛɛ lajɛlen bɛ se k'a ta o la an b'a la deli ni maa min y'a kɛ ala ka k'i nafa ye o la tɔgɔn yɛrɛ a tulu fana bɛ bɔ tɔgɔn tulu n'i y'o sɔrɔ k'o fara olive kan k'o kɛ mɔtulu ye a bɛ farisogo a b'o bronzer a bɛ farisogo a b'a bronzer a b'a ɲɛ a b'a nugu o la ni ko ye bi ka fayida ye ka bɔ Albarimacɛ yɔrɔ Dr Jibo Burkina Faso nin bɛ kan kɔfɛ a bɛ n sɔrɔ 78 00 26 40 00 226 kɔfɛ o la a kɛra faama ye ni ko ye an don k'an groupe sanfɛ sunkalo kɔfɛ n'an ka barokan an y'a sigi tɔgɔn kan o la ka bɛɛ nafa an ka nin groupe sanuman kan ala m'o kɛla ala ka si d'an ma ala ka kɛnɛya d'an ma k'an bɛn sigida wɛrɛ sɔli ala nabi salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh